एठी बसंत जन बाबू खाली कौन बसिले चलिबो गोटे गोटे पैक मारी दबा ना आज्ञा बस मु तेबे गली आ आसिली जहाँ कहतु बस आपण केवल मोर बस नुहति मोर चलती भगवान ठीक कहते सनातन ये चलते भगवान तो फकीर राजा कर नहीं पारे किंतु भगवान पाखे मन लगे भोग लगेबा दरकार मु कौन मना कर बस आपण जिते बेले जहाँ चाहती मु सब देछि किंतु मोर बड़ लोक हेबा दरकार हबो करई देबी रातारात बड़ लोक करई देबी किंतु मो कथारे राजी हबु तो मु कौन आपणकर कौनसी कथारे अराजी हेछि कहूनांती एमती कौनसी काम आपण करने को हेबो आज रात तो तो स्त्री को मते भेटी देबू चुप कर कहूची अभद्र मेरा सीमा टपी गले कथा किछि भलो हबनी एई तो तुम्हें रागी गला बादे तुम्हें जमिति सुंदर दिसुत ना ये शीत दिनिया कुकुर गुरा भी पागल होई जिवे की बासना दुर्जन निज मुहरे लगाम दे कहूची ता नले ए जत्तर पिटी पिटी बुझाई देबी नारी को केमते सम्मान दबा को हुए कौन कहलु हराम जाति तू मो बॉस को जोतारे पिटिबू हां खाली पिटेबिनी ए लोकडा को गोळा धक्का दे एठू बाहर कर देबी मो साबित्री हाय पार्टी करनी तम भली भडुआ समी पटरे ए सिक्काटा शोभा पाउनी ओ माची विशेष कर देबी कहूची भले कहूची मो कथा मानी दुजन मांगू संगरे ने ताको बेडरूम को जा नाकी एटा कोन रंग कोठी ना ए रंग कोठी मु बारंगना एई तो हेलो मु तते कोन बारंगना कहली दंपतिर देहटा को पांच पांचटा पति एंजॉय करथले ताको जदी पुराण बारंगना क्षमता हेलो तू काहे की बारंगना हबू तू दुई पतिर सती हबू लो मो हाथ छाड़ा नले मो पार्टी करी समस्त डाकिबी पार्टी करूनु हेलो करूनु मत किछि फरक पड़िबनी आज तोर नरम मांस को समाद सहित तखना करिबी ना करिबी छाड़ो ए तमे ठिया हिजो अत जे ओडे पर पुरुष तम स्त्री इज्जत रो चेष्टा करछि अरे ओळा पुरुष परि तमसा देखो जगाई के टंका बड़ लोक हेबार निशाटा मते पागल करि दैछि तुम कथा मान तू दुजन बांगू तो देहटा दान करे देखिमु हम विभाग अनुराग अंजलिर भाग्यटा परिवर्तन हे जीवो ता बोली बटे पर पुरुष बकर तम स्त्री को भेटी दबो तमे देबी नुहे देई देली तू राजरानी बन जीवो राजरानी तो समी देवता जते बड़े परमिशनटा ग्रांटेड कलेनी अलो पछौचु काहे की अलो नुआ नुआ मजा न बुना छोड़ भले कोची मते छोइबा पाई तू चेष्टा कर
सीतक आखि लुहरे से दिन रावण मरि जाइतिले द्रौपदी को विसर्जन रे दुर्योधन को जन भंग होइतिला और मोर आखि लुहरे तू जळे पड़ी पाउस होई जबु এই তো আলো কালি তাকু কিয়া দেখিছি আজি তাকু হাত ছড়া কৰি দেলে মু জীবন সারা পস্তেବାକୁ পড়িব আলো আলো देखो तुम मते बचाओ मो कथा तमे सुनो ना कहीं अरे बड़ लोग हमर निचर तम मुंडा पर ओले दियो ना और दरकार होएस मो पिला मानकर भविष्यत ओते तो स्वामी पिलांको खुशी पाई तोते बळी पड़िबा को बळी जा अरे ये भी दिया स्वामी तमे अरे ये अरे छोड़ो कोड़े हो तमे अरे तुम बड़ी स्वामी को मते सहाय सालन मारिबा पैसा होची अरे तुम स्वामी रे पति परमेश्वर साजे छना अरे वो कहबी तुम स्वामी न तुम होस जड़े कोनसेई ए दुनिया रो नानी माने जते बेले जानिबे सेते बेले ताको संख्या सिंदूर पर भरोसा टूटे जीवो अरे तुम बड़ी स्वामी की समस्त घृणा करिवे घृणा सदिन रो से सावित्री ताका स्वामी भाई सत बड़ पकरे जीवन भिक्षा करितिले आवाज रहे सावित्री कंठ बने कहबो मु विधवा भी विधवा ए सभी जहा सबु घटी गला ए सबु आम घर चारिकांथ भितरे रहिबो मु सत कहूची और तोते कथा दउची जहा सब घटी गला ए घर कांथ भितरे रहिबो हेलो ए सभी मु आगुर जेमती तोते भल पाउथिली पुणी ठीक सेमती भल पाइबी अरे मु तो स्वामी कहूची मो मुह को टिके चाहा स्वामी अत्ता ना तोमर स्वामी है परबनी आज मु विधवा भी विधवा तो भली स्वामी की उचित शिक्षा दवा पाए ए भली जीवंत स्वामी अगर मु विधवा भी विधवा कहने तो शंका शंका सिंदूर भांगी देला परे तू एबे 16 बयसी आउ अविवाहित तू जदि चाहबू तोते मु मो घर को नै जिबि लो ए नारी एते दुर्बल नो तो बड़ी पापी मन को सहार करबा पाए दरकार पड़ले से चंडी सजे परे मां दुर्गा सजे परे आ दरकार पड़ले से मां मोई सावत्री सजे परे देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण स्थिता नमो
थाना न पूरे छाड़बुनि हूँ तोते नहीं बुझु मो साबी प्रति तुम बंची पारिबिनी नानी बाबूनी केमिति मु विश्वास करबी से मोर किछि क्षति करबनी बोली तू तो निज हाथ रे ताको मारिबू धर नहीं नहीं चेतन बाबू मो साबी को मु सब अति भल पाए मु बड़ लोक हवा निसरे मु बड़ लोक निसरे अंध हो जाइतिली आपण एथर चली जांतु मु कथा दउची से आपण किछि क्षति करबनी मो साबी के मारंतुनी मो साबी बिना मु बंची पारिबिनी ओ पिलांकर ट्यूशन फेरिबा समय हे गलानी मो लोक माने ताको एठी जगी बसछंती धर अरे तुम बड़ी स्वामी को मते 100 सालन मारिबा पाई इच्छा होउची अरे तुम स्वामी रे पति परमेश्वर साजी छना एले वो कहबी तुम स्वामी न तुम औष जड़े कोनसेई ए दुनिया रो नारी माने जिते बले जानिबे सेते बले ताको संख्या सिंदूर पर भरोसा टूटी जीवो अरे तुम बड़ी स्वामी की समस्त घृणा करिवे घृणा सदिन रो से सावित्री ताका स्वामी भाई सत बड़ पकरे जीवन भिक्षा करितिले आवाज रहे सावित्री कंठ बने कहबो मु विधवा भी विधवा ए सभी जहा सब घटी गला ए सब आम घर चारिकांथ भितरे रहिबो मु सत कहूची और तोते कथा दउची जहा सब घटी गला ए घर कांथ भितरे रहिबो हेलो ए सभी मु आगुर जेमती तोते भल पाउथिली पुणी ठीक सेमती भल पाइबी अरे मु तो स्वामी कहूची मो मुह को टिके चाहा स्वामी अत्ता ना तोमर स्वामी है परमनी आज मु विधवा भी विधवा तो बड़ी स्वामी की उचित शिक्षा दवा पाए ए बड़ी जीवंत स्वामी अगर मु विधवा भी विधवा कहने तो शंका शंका सिंदूर भांगी देला परे तू एबे 16 बयसी आउ अविवाहित तू जदि चाहबू तोते मु मो घर को नै जीवि लो ए नारी एते दुर्बल नो तो बड़ी पापी मन को सहार करबा पाए दरकार पड़ले से चंडी सजे परे मां दुर्गा सजे परे आ दरकार पड़ले से मां महिषासुरी सजे परे देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण स्थिता नमो तस्मै नमो तस्मै नमो नमः देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण स्थिता नमो तस्मै नमो तस्मै नमो खाली तू कहली भलरे मानिलुनी अजे जदि तो पार्टी का मु बंद न करे मते तू थाना रे न पूरे छाड़ीबुनी हूँ तोते नहीं बुझु बाबू मो साबी प्रति तुम बंची पारिबिनी नानी बाबूनी केमिति मु विश्वास करबी से मोर किछि क्षति करबनी बोली तू तो निज हाथ रे ताको मारिबू धर नहीं नहीं चेतन बाबू मो साबी को मु सब अति भल पाए मु बड़ लोक हवा निसरे मु बड़ लोक निसरे अंध हो जाइतिली आपण एथर चली जांतु मु कथा दउची से आपण किछि क्षति करबनी मो साबी के मारंतुनी मो साबी बिना मु बंची पारिबिनी ओ पिलांकर ट्यूशन फेरिबा समय हे गलानी मो लोक माने ताको एठी जगी बसछंती धर बंदूक मार ताको अरे मारो हटाई गलो काहे की जेतबले निज स्त्री के परपुरुष पर बेटी दलो ताल मते मारे परिबनी काहे की मारे वाला को बड़ कथा लहे अरे मारे दियो मते मारो मारो नहीं मारो मारो नहीं बुझु बाबू
ଲୋକଟା ମରିଗଲା। তুমি তাকে মারি দেল ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିପାରେ ନା। ହେଲେ ତମ ହାତରେ ଯେ ବନ୍ଧୁକ ଶୁଣ ତମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲି ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲିବି ତମ କଥା କେହି ଶୁଣି ପାରିବେନି। ତମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛ। ନା ମୁଁ ମଣିଷ କେବେ ମରଣ କରିପାରେ ନା। একথা পুলিশ বিশ্বাস করি পারিবনি। ତାହେଲେ ଏବେ କଣ ହେବ? তুমি পাপ করিছ। ତମକୁ ମଣିଷ ମର ଅଭିଯୋଗରେ ତମକୁ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ। କୁହ ତମେ କଣ କରିବ? ତମେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଲ। ଆରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ମୋ ପରିବାର ଫସି ଗଲା। ଏବେ କଣ ହବ କୁହ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ମାନେ ତମକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତମକୁ ପୋଲିସରେ ଧରେଇ ଦେବି। ନା ମୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁର ହଉଛି। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ। ମୋ ପରିବାର ଭାସି ଯିବେ। ମୋ ସାରି ପାଗଳି ହେଇଯିବ। ଶୁଣ ଆରେ ତମ ପରିବାର ଫସି ଗଲେ ବାଜୁ ସେମିତି ମୋ ପରିବାର ଫସି ଯାଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଇ ମାନେ ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ଫସି ଯିବେ। କୁହ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ନା ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ମୋ ପରିବାର ଭାସି ଯିବେ। ଆଉ ମୋ ପରିବାର ମୁଁ ପୋଷିବି। ଦୁଇ ପରିବାର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ମେହନତ କରିବି। ତମେ ଏଇ ସହରରେ ରୋଜଗାର କରି ଦିଟା ପରିବାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବ। କେତେ ଟଙ୍କା ତମେ ଇନକମ୍ କରିବ? ଶୁଣ ମୋ କଥା ମାନ। ଯେତିକି ସୁନା ଗହଣା ଅଛି ତମେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ। ଟଙ୍କା 1.5 ଲକ୍ଷରୁ କିଛି କମ ହବନି। ଶୁଣ ତମେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କର। ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବ? ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ। କଣ୍ଡିସନ? ହଁ କଣ୍ଡିସନ। ସେ କଣ୍ଡିସନଟା କଣ? ସେ କଣ୍ଡିସନଟା ହେଲା ତମେ ମତେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ। ନାଇଁ ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମତରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ମତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏ ଦୁନିଆ ଦାନରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପର ପରିଚୟ ଦବ। ହଉ ଆଉ ଆଗକୁ କହିବା ଦରକାର ପଡୁନି। ତମର ଏଡ଼ିକେ କଦର୍ଯ୍ୟ ମନ। ଛି ଛି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀର ଶବ ଘରୁ ନ ଉଠୁଣୁ ତମେ ଆଉ ଜଣକ ନାଁରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାକୁ ବସିଛ। ଛି ଛି ଶୁଣ ତମେ ଯୋଉଠି ଲୁଚି ରହିଲେ ବି ପୋଲିସ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିବ। ତମକୁ ଶେଷରେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଦାନର ଭିକାରୀ ହେଇଯିବେ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଜ୍ଜତ ଦାନରେ ନିଲାମ ହେଇଯିବ। କୁହ ସହି ପାରିବ ତମେ? ଏଥର ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇ ମୋ ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବ ନା ତମ ପରିବାରଙ୍କ ବେକରେ ଫାଶୀ ଧଡ଼ି ଝୁଲେଇବ? କୁହ କଣ କରିବ ତମେ? ମୋ ପରିବାର ବେକରେ ମୁଁ ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ି ଝୁଲେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ବରଂ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି। ମଣିଷ ଜୀବନ ବାଇଶି ପାହାଚ। କିଏ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ କିଏ ଖସେ ତଳକୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ ଏମିତିକା ବେଳ ଯାଇ ହୁଏ ନା ଆଗକୁ ଫେରି ହୁଏ ନାହିଁ ପଛକୁ। କାହା ପାଇଁ ଆସେ ସୁଖର ସକାଳ କାହା ପାଇଁ ଆସେ ଦୁଃଖର ସକାଳ। ପୁଣି ଯାଏ କାହା ବେଳ ଭାଗ୍ୟ ଖେଳୁଛି ଖେଳ। 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 জলদি আসো, জলদি আসো ভাউজ, জলদি আসো। আরে কোন হইছি? এত বড় পার্টি করছো কাইকি? খালি পার্টি করুনি ভাউজ, তুমি কথাটা শুনিলা পরে পাদ তলু তোম মাটি খসি যাব, আকাশটা ছেঙ্গি। ওহো আরে কথাটা কোন হইছে ঠিক খোলে কি কো? সরবা
ସୋରବା ସହରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇ ତମେ ମିଛ କହୁଛ ତମେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ସେ କେବେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିପାରିବେନି, କେବେ ବି ସେ କରିପାରିବେନି। ତମେ କହିଲ ଭାଉଜ, ମୁଁ କଣ ସୋରବା ନାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କହିପାରିବି? ସେ ପରା ମୋ ଜୀବନ। ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ତମର ଏ କଥା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ତମେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରିଲ ଭାଉଜ? ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତମ ବିବେକ ଟିକିଏ ବାଧା ଦେଲାନି? ଏ ଭାଉଜ, କୋଉ ପୁଅ କଣ ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥାଏ? ମୋ କଥାକୁ ତମେ ଯଦି ମିଛ ଭାବୁଛ, ଏ ସହରରୁ ଜଣେ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତମକୁ ସବୁ କହିବେ। କଣ କହିବେ ସେ? ମୁଁ କଣ ଶୁଣିବି? ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସାବିତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିଛି। ନା, ମିଛ, ଏସବୁ ମିଛ। ସତ। ନିଅ ଦେଖ ଏଇ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ପେପର ଆଉ ତାର ଫଟୋ। ଏମିତି ଭୁଲ ସେ କେବେ ବି କରିପାରିବେନି। ଏ ସପନ, ଆଉ ଠିଆ ହେଇଛ କାହିଁକି? ମତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିବି ସେ କାହିଁକି ଏମିତି ଭୁଲ କଲେ, ଏମିତି ଭୁଲ। ସେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ସିଏ ତୁମକୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ତଥାପି ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ନେଇ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି। ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ପାଉନା ମାଗିବାକୁ ଯିବି। ସେ ପୁରା ପରପ୍ରିୟା ବୃତ୍ତିରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ଭାଉ। ସେ କଣ ଆଉ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ? କାହିଁକି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି? ସେଦିନ ବେଦିରେ ବସି 7 କଳସ 8 ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସିଏ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଠକି ଦେବେନି। ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଫେରେଇ ଆଣିବି। ଏଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଭଲ ଓକିଲ ବି ଦରକାର। ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି ବାବୁ? ମୁଁ ଦେବି। ତମ ପରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମୋର ଧର୍ମ। ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ? ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରେଇ ଦେବେ? ହଁ ସତ। ଡେରି ହୋଇଗଲେ କଥା ସରିଯିବ। ଏବେ ଆମକୁ ଓକିଲ ପାଖକୁ ଯାଇ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉଠିକି କହିବେ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ, ଆସନ୍ତୁ। ରହ ଭାଉଜ, ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ନାଇଁ ରେ ସପନା ନାଇଁ। ଶୁଣ, 2 ଜଣ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ଚାଲିଯିବା ତାହେଲେ ରାଜୁ ଆଉ ରୋଜିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନବ କିଏ? ଭାଉଜ, ଦିନେ 2 ଦିନର କଥା। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର। ଆସ। ସପନା, ମୁଁ ଚାଲେ ସପନା, ହେଲେ ଗଲାବେଳେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତମ ଉପରେ ଦେଇ ଯାଉଛି। ତମେ ମୋ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଲାଗିଲେ ସପନା, ମୋ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଲାଗିଲେ।